This is urap sayur. Urap sayur. Enak ya. Rasanya fresh Orders banget. up, chef. Mee goreng for Stephanie. Yes, chef. Orders up, mee goreng for Stephanie. I recently came back from Indonesia, and while I was there, I told myself I would try to make this when I got home. These are bakwan jagung, Indonesian Bakwan corn jagung. fritters that are incredibly flavorful. Siapa sangka, setelah Bebek pulang Madura. dari Indonesia, para turis dan bule ini justru kecanduan masakan Indonesia. Bukan cuma kangen, tapi sampai bela-belain masak sendiri di rumah mereka. Bahkan Coba rela ya masak berburu-buru sendiri. di internet hanya demi merasakan kembali cita rasa Nusantara. Indonesia ternyata bukan cuma tempat liburan, tapi tempat yang meninggalkan jejak rasa yang sulit dilupakan. Setiap turis yang pernah mencicipi makanan Indonesia, hampir semuanya punya cerita yang sama. Ngangenin, bikin kaget, dan membuat mereka tak bisa move on, mulai dari bakwan jagung yang renyah, nasi goreng yang harum, mie goreng yang gurih, sampai masakan rumit seperti rawon dengan kuah hitamnya yang khas, sate dan berbagai makanan Indonesia lainnya, bagi mereka itu sulit dilupakan. Kalau rawon tuh kan, rawon itu. Kenapa kalau supnya itu hitam ya? Mungkin ada rempah khasnya atau kayak gimana ya? Jadi penasaran Asma tahu kenapa supnya rawon itu kuahnya kayak hitam gitu. Ada siapa yang tahu? Ada resep tersembunyi atau ada sesuatu rempah yang mungkin membuatkan dia warnanya gitu? Nah, komen ya, karena As tuh kayak penasaran mau tahu ya kan. Ayo kita lanjut. Ih, kayak kangen, kayak kan kangen, kayak pengen sebab As tak pernah rasa rawon gitu. Rawon. It looks good. It Rawon, looks ha. like beef soup. Let's go. Yeah. Rasanya sup daging, tapi kenapa warnanya itu? That's good. Yeah. To be honest, it doesn't look that appetizing on the eye. Holy moly, that tasted good. Homemade like Katanya kelihatan daripada fisiknya itu nggak enak, tapi setelah dicicipin, setelah dirasa, masya Allah rasanya super hebat. Itu yang kayak As tadi penasaran, kayak gimana lah rawon ini rasanya ya. grandma made it. So tender and soft. What's your rating out of 10 for rawon dari Surabaya? So good. Giving it a 10. Rawon dari Surabaya. Yeah, I love it. Enak. I'm gonna start simple. I just want to get a gado-gado, and Gado-gado juga favorite. there's one right around the corner here. Seorang traveler sedang berada di Australia, entah kenapa dia ingin sekali gado-gado dan sate. Masakan ini membuatnya teringat akan Indonesia. Saat itu dia ditemani orang lokal Indonesia yang baik hati dan pintar berbahasa Inggris. Dia pun mencoba mencari tempat makanan yang menjual makanan Indonesia di Australia. Akhirnya Coba dia ya menemukan sebuah kalau corner yang temu. menjual gado-gado di sana. Dia pun memakan gado-gado itu. Menurutnya, gado-gado ini enak dan isian lengkap juga mirip seperti di Indonesia. Hanya saja tentu di Indonesia lebih otentik. Tak cukup di situ, traveler ini rindu dengan sate dan rawon yang pernah dimakannya ketika di Surabaya. Dia pun berpindah restoran Handawa. hanya untuk memakan rawon dan sate di Australia. Ketika sampai di restoran, dia langsung memesan sate dan rawon. Katanya ini salah satu makanan Indonesia yang paling dia suka. Dia pun teringat waktu itu makan sate dengan seorang bapak dari Indonesia yang baik hati. Ketika menggigit satenya, dia bilang, rasanya sih enak, tapi seperti ada yang kurang. Saat kita memesan sate dan melihat langsung membakarnya itu adalah momennya. Dan itu Iya aku kan, temukan di beda. Indonesia. Dan ketika dia makan rawonnya, dia bilang ini juga enak dan dia belum pernah makan rawon yang tidak enak. Tapi kalau jujur, rawon di Indonesia jauh lebih enak. Asli otentik dan itu sulit dilupakan. Seorang bule rindu Bermimpi-mimpi ya. akan bakwan jagung yang pernah dia makan di Indonesia. Alhasil, dia mencoba membuat Bikin sendiri bakwannya. menggunakan resep dari internet. I recently came back from Indonesia, and while I was there, I told myself I would try to make this when I got home. These are bakwan jagung, Indonesian corn fritters that are incredibly flavorful. Firstly, I cut some fresh corn off the cob, and then cut some garlic, shallot, and chili. And because I like it spicy, I decided to leave the seeds in. Next, I chopped some celery leaves and transferred everything to a bowl, to which I also added all-purpose flour, sugar, and salt. And to make it a batter, I added coconut milk and an egg, and also coriander powder, because I forgot about it earlier. And finally, I fried them in neutral oil on both sides for a few minutes until golden brown. And the result is an incredibly delicious snack with a bit of a kick, especially if served with sambal.
This is urap sayur. I Urap probably sayur. pronounced that wrong, but it's a freaking delicious Indonesian salad. The base are green beans and bean sprouts. Blanch for a couple of minutes and then set aside. Watch it carefully Harus that it doesn't burn. disangai Also dulu. set that aside. Now for the flavor part, we need chili, shallots and garlic, and lime leaves. Blend. Add sugar, vegan fish sauce or light soy sauce, fresh lime juice, and oil. Go back in with the peanuts and coconut. That smell. Give it a massage until the flavor is fully Nge-massage. To serve it in a more authentic way, I stole a banana leaf from our banana tree and placed the salad on there. Oh, presentationnya juga Masya Allah. Kayak kangen banget nih. I had one of my favorite meals that I've had in Philly so far last night at the strip mall. It's an Indonesian restaurant called Sky Cafe, and I asked the owners if I could come by and ask them some questions about their place because I really liked it. Hi, my name is Betty. I'm the owner of Sky Cafe. Right now we are in Philadelphia. Well, especially in South Philly. Philadelphia. a big Indonesian community in Philly? Big, like close to 10,000 in South Philly itself. And in Indonesia, were you a cook or a chef? My mom, I grew up watching her cooking like every day from morning until nighttime. Actually, Sky Cafe founder is my mom. Would you show me the padang in the kitchen? Iga. Indonesia, if you go to Padang restaurant, from this you get a little taste of everything. Padang is a city name, famous with this kind of dish. I would say this one is a good represent. Jadi lapar Indonesian kita cuisine. nih. Do you still love running Sky Cafe? Oh yes, this is like my baby, my oldest baby. Okay, I got the padang. I think this is the best way to try everything at Sky Cafe. It has 2 curries, it has 2 sambals, it has a rendang, and it has this vertical perkedel. Oh, everything on this plate is such an incredible banger. The chicken curry is super tender. Get some rice Kedel. going in there. Crazy. These shrimps are addictive. Green sambal. Put that on everything. And the beef Sambal rendang hijau. is the best I've ever had. This whole place rules. Follow me for more stories about people. Nah, siapa aja yang tidak kecanduan ya sama kulinernya Indonesia yang penuh dengan ragaman rempah ratusnya, kayak bumbu-bumbunya gitu kan, the freshness ataupun kesegaran bahan-bahan yang digunakan. Justru itu para turis yang datang ke Indonesia pastinya, para bule lah ya kan, kebiasaannya pasti akan ketagihan makanan Indonesia dan balik lagi ke negaranya, cari resep-resep di internet dan coba sendiri. Tapi malangnya, kata mereka, walaupun mereka coba sendiri, bikin sendiri atau mencari resto-resto Indonesia yang ada di tempat mereka, rasanya itu bukan nggak enak-enak, tapi nggak akan bisa ngelawan yang aslinya daripada Indonesia. The authentic itu yang nggak akan bakalan mereka dapat walaupun mereka itu pergi ke resto Indonesia. Karena kita tahu bahan-bahan yang digunakan itu fresh, bahan kayak bumbu-bumbunya, rempah ratusnya itu sendiri daripada Indonesia. Dan kalau kita tahu itu yang alasan yang menyebabkan masakan ataupun kuliner Indonesia itu jadi kecanduan atau ketagihan buat mereka. Tapi iyalah, nggak bisa move on lah kayak gitu kan. Ternyata cocok dengan lidah mereka gitulah gitu. Menikmati makanan Indonesia seakan-akan memberikan mereka itu kepuasan sebenar gitu. Tapi kalau mengikut komentar mereka itu tidak akan sama rasanya kalau yang ada di Indonesia. Justru itu balik lagi ke Indonesia, datang lagi ke Indonesia, ya kan, makan lagi makanan kuliner Indonesia. Liburan yang singkat bisa jadi bisa menjadikan para bule ini kayak gak bisa move on, sanggup bikin sendiri ya. Masya Allah. Kalau menurut teman-teman Nas kayak gimana? Bagaimana istimewanya makanan Indonesia, atau apa istimewanya kuliner Indonesia ini sehingga menyebabkan para bule ini ataupun para turis yang datang gak bisa move on. Udah sampai ke negara sendiri tapi masih lagi nyari-nyari makanan Indonesia. Kalau menurut teman-teman kira-kiranya kenapa ya? Oke, titik komen di bawah. Apakah pandangan teman-teman penyebabnya itu apa? Titik komen di bawah. Jumpa lagi dalam video insyaallah. Assalamualaikum. Jaga diri.